Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're doing well this day. Today, an honor to meet you in this beautiful day. Although we meet online, but it's not to be our obstacle. First of all, let's say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Because of His blessing, we can come here to join this meeting with asynchronous meeting. So, today we are going to discuss about do's and don'ts in public speaking. Alright, in here we will also explore about problems in public speaking and how to overcome the problems. So, finally, we understand about the do's and don'ts of public speaking. Well, first, there is a problem that happens in public speaking. But before that, I have a question for you guys. Do you have problems doing public speaking? If you have, what is it? I believe everyone has difficulty speaking in public. So you guys please answer in the WhatsApp group as a sign of your presence and proof that you have joined this asynchronous meeting. Okay, let's see the next slide. Wow, here are 6 problems in public speaking that are often experienced by everyone. First, there are fear, stress, and nervousness. This is the most problem of us have when it comes to public speaking, right? Oke, teman-teman, ini merupakan kegugupan dan ketakutan alami yang kita hadapi ketika kita belum terbiasa ya berbicara di depan umum. Nah, gejala seperti ini biasanya terjadi pada telapak tangan yang menjadi berkeringat, tiba-tiba suhu telapak tangan atau kaki menjadi dingin, jantung berdetak sedikit lebih cepat, atau terkadang kaki serta tangan pun sedikit menjadi gemetar ya teman-teman. Jadi, tanda-tanda alami seperti ini terjadi ketika gugup sebelum berbicara di depan umum. Karena misalnya kita takut melihat orang banyak, apalagi semuanya memperhatikan kita. Atau juga kita takut lupa dengan materi yang akan kita sampaikan. Next, panic attack. This is, I believe, is more worse than anxiety. A panic attack is like intense anxiety. Nah, dalam masalah public speaking selanjutnya yaitu ada serangan panik. Biasanya, sebagian orang mengalami sesak napas dan mual. Mungkin kalian juga pernah ya mendengar tentang orang yang muntah sebelum mereka berpidato, atau juga sebelum mereka berpidato itu sedikit pusing atau mengalami hal-hal yang sesak napas atau mual seperti itu. Nah, itu bisa jadi karena serangan panik yang dialaminya. Terkadang ya, panik itu teman-teman digambarkan seperti kecemasan dengan ketakutan yang begitu luar biasa bagi orang yang mengalaminya. Karena mungkin faktor masalah tersebut, sebagian orang merasa tidak ada rasa percaya diri atau merasa diri tidak mampu untuk menyampaikan pidato. Kemudian ada anxiety atau kecemasan. This is more severe than that natural stress and nervousness. And you know, it is anxiety when you get symptoms like hot and cold flushes, tightening of the chest, or sometimes even you feel like a tightening around the throat area. Nah, maksudnya teman-teman, kecemasan itu bersifat tidak menetap atau sementara. Jadi, hanya terjadi ketika si pembicara dihadapkan pada situasi tertentu. Misalnya, gejala ini akan sering muncul selama situasi ketegangan berbicara di depan umum itu masih ada. Seperti tadi, faktornya si pembicara takut berbicara di depan orang, terus si pembicara merasa belum terbiasa diperhatikan oleh banyak orang, jadi timbullah problem anxiety ini. Then about problem of use too many fillers words. It means that use too many filler words such as so, you know, like, right. Nah, itu dilakukan oleh si pembicara beberapa kali karena untuk menghindari ketegangannya dan disalurkan dalam repetisi kata-kata atau yang disebut fillers word ini. Nah, tapi jika kita menggunakan fillers words kata-kata yang tadi, you know, right, like seperti itu, secara berlebihan akan menyebabkan pidato itu tidak efektif sehingga audiens menganggap si pembicara itu tidak kompeten untuk menyampaikan materinya. Nah, selain dianggap tidak kompeten, mengulang kata seperti itu juga akan terdengar seperti radio rusak menurut beberapa research.
Dan audience want to believe that you are acting and speaking naturally. So, sebisa mungkin harus dihindari. Nah, nanti kita akan membahas solusi dari masalah ini yang akan dijelaskan di materi berikutnya. And the last is you forget what you're supposed to say atau disebut juga dengan blank. Nah, blank di sini merupakan masalah ketidakmampuan pembicara untuk mengingat fakta atau angka secara tepat dan melupakan hal-hal yang sangat penting lainnya untuk disampaikan di dalam pidatonya. Di sini, fakta itu merupakan kutipan dari para ahli guna untuk mendukung statement si pembicara, atau juga angka di sini dimaksudkan untuk data statistik yang digunakan juga untuk mendukung argumen si pembicara. Misalnya si pembicara itu mau menyampaikan pidato mengenai peningkatan COVID-19 di India. Otomatis dalam pidatonya itu harus didukung oleh data statistik dan juga para ahli. Argumen para ahli guna untuk mendukung statementnya itu. Alright teman-teman, itulah masalah-masalah yang sering kita hadapi saat kita public speaking. Lalu, apa saja sih solusi dari masalah-masalah tersebut? We will see together in the next slide. So, first of all, you have to answer these questions. What are your solutions to overcome the problems of public speaking? Surely you have your own way of dealing with problems from public speaking. Therefore, as in the previous questions, you have to answer in the WhatsApp group, along with the first answer. The next slide is the solution. The first is be prepared. Nah, di sini merupakan bagian penting ya. Persiapan itu bagian penting dari public speaking. Di sini, kalian itu harus benar-benar bisa mempersiapkan secara total, seperti mempersiapkan materi, latihan, dan mempersiapkan diri. Nah, karena mempersiapkan materi itu, kalian bisa menguasai topik yang akan kalian sampaikan. Dengan menguasai materi atau topik yang akan kalian sampaikan itu, otomatis kalian seorang pembicara akan merasa percaya diri. Karena dengan percaya diri merupakan modal penting bagi seseorang untuk bisa berbicara di hadapan publik dengan tenang dan yakin. Nah, dengan menguasai pokok masalah yang akan kalian sampaikan juga, maka kalian tidak akan kehilangan arah dalam menyampaikan si materi, dan juga kalian bisa mengorganisir atau bisa mengendalikan pembicaraan kalian untuk menyampaikan isi pidato tersebut dengan tidak bertele-tele. Kedua, yaitu practice more. Practice your complete speech several times. Do it for some people you're comfortable with and ask for feedback. It may also be helpful to practice with a few people with whom you're less familiar. Well, solusi kedua yaitu berlatih dengan terus-menerus, karena itu akan memaksimalkan kalian dalam berpidato, terutama kalian akan terhindar dari rasa gugup atau terhindar dari rasa takut untuk membuat kesalahan dalam berpidato. Tiga, yaitu do some deep breathing and keep smile. This can be very calming ya guys. It's just to take 2 or more deep, slow breaths before you get up to the podium and during your speech. So, hilangkan pikiran negatif kalian dan hilangkan pikiran yang tidak-tidak. Lalu, ambil nafas dalam-dalam dan katakan pada diri sendiri, it's okay, semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dengan menyebut hal positif tersebut, maka kalian akan dikelilingi oleh aura positif, sehingga kalian tidak akan mengalami masalah seperti rasa takut yang berlebihan ataupun blank saat menyampaikan pidato. Karena menurut para ahli, simpul pikiran positif akan menggerakkan zat adrenalin dalam tubuh dan mengubahnya menjadi rasa percaya diri yang akan mempengaruhi proses ataupun pola pikir yang kemudian akan terwujud dalam kata-kata yang dipilih dalam setiap percakapan yang akan disampaikan si pembicara. Nah, teman-teman, di sini saya telah menyiapkan beberapa statement negatif yang biasanya seseorang pikirkan saat akan melakukan public speaking. Di antaranya yaitu pertama, ada statement negatif saya akan gagal. Nah, ubah statement negatif tersebut menjadi statement positif bahwa saya akan berhasil. Kedua, saya akan lupa sesuatu.
ubah negatif tersebut menjadi positif yang menyatakan bahwa saya mampu menguasai topik yang akan saya bawakan, saya mampu mengingat topik umum pembicaraan yang akan saya bawakan. Selanjutnya ada audiens pasti akan membenci saya saat berpidato. Nah, ubah statement negatif tersebut menjadi audiens menginginkan saya berhasil, audiens menantikan kejutan dan mendukung saya saat saya berpidato. Keempat, ada statement negatif yaitu saya benar-benar gugup. Nah, ubah statement tersebut menjadi statement positif, yaitu akan saya gunakan adrenalin yang mengalir dalam tubuh saya untuk memompa semangat saya dalam menyampaikan pidato tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada audiens tidak akan menikmati presentasi saya. Nah, ubah statement negatif tersebut menjadi pikiran positif yang menyatakan bahwa para audiens saya akan menyamankan posisi duduknya untuk menantikan kata-kata yang akan saya sampaikan. Nah, seperti itu teman-teman, beberapa statement negatif yang biasanya sering seseorang lakukan saat public speaking. Nah, ubah statement-statement tersebut ke dalam beberapa statement positif yang akan membuat si pembicara itu berhasil dalam berpidato atau dalam melakukan public speakingnya itu. Keempat, yaitu embrace pause. Ini membantu kalian untuk tidak menggunakan filler words yang berlebihan. Jadi, kalian bisa menggantikan pengulangan kata tersebut dengan menyelipkan jeda 5 detik jika kalian masih sedang memikirkan apa yang akan disampaikan selanjutnya. Kelima, yaitu manage your time effectively. Nah, ini sangat penting ya teman-teman dalam berpidato, supaya kalian bisa berbicara di depan umum itu harus dengan briefly concise atau singkat, padat, jelas. Tidak bertele-tele, sehingga tidak menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Dan tidak akan membuat kalian khawatir akan waktu yang telah diberikan, sehingga tidak tegang kalian itu dalam menyampaikan public speaking. Keenam, yaitu don't fear a moment of silence. Well, ini masih berhubungan dengan embrace pause. So, if you lose track of what you're saying or start to feel nervous and your mind goes blank, it may seem like you've been silent for an eternity. Nah, padahal kenyataannya itu mungkin kita itu hanya mengambil beberapa detik saja. Meskipun menurut kita seperti lebih lama berhenti, tetapi audiens tidak akan keberatan kok untuk melihat kita berhenti sejenak untuk mempertimbangkan apa yang akan kita sampaikan. Nah, jadi audiens juga tidak akan terlalu fokus atau tidak akan terlalu kepo istilahnya menanyakan kenapa sih si pembicara itu berhenti sejenak. Karena audiens juga mengerti bahwa si pembicara atau kita yang akan public speaking juga berhenti sejenak itu untuk misalnya mengambil napas untuk melanjutkan pembicaraan mengenai apa yang akan disampaikannya. Karena audiens juga selalu berpikir positif, tidak selalu negatif. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, visualize your success. Memvisualisasikan kesuksesan, it means that you have to positive thinking too. Soalnya, penting sekali untuk melatih kemampuan membayangkan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, seandainya Anda sukses, akan seperti apa penampilan berbicara Anda? Seberapa ramai tepuk tangan audiens yang ditujukan bagi Anda? Dan akan seperti apa sambutan serta reaksi orang-orang terhadap Anda? Nah, bayangkan terus-menerus hal tersebut dalam pikiran kita. Karena itu seperti tadi yang dijelaskan di awal, bahwa itu akan membawa aura positif yang akan membawa kita pada kesuksesan dalam berpidato. Okay, teman-teman, for the next time about do's and don'ts will be delivered by a lecturer who is reliable in public speaking, namely Mr. Alex Dion, PhD. For Mr. Alex, time is yours.
Hello there and welcome to this channel, Communication Coach. If you've never tuned in yet, this channel is here to help rising leaders increase their personal impact so you can lead the people around you with more excellence. And today we're talking about communication skills specifically. If you haven't had a lot of experience doing stand-up speaking, I'm going to give you some do's and some don'ts that'll help move you in the right direction. So I said do's and don'ts. We're actually going to start with the don'ts and then give you the do version of it. So that's the way we'll organize it. So the first pair goes like this. Don't ramble and get long-winded. Anytime a speaker is disorganized and weaves all around, it's very hard to follow what he or she is talking about. And instead what you want to do is give a nice organized and concise message. That means you have to take the time beforehand when you're preparing to create a nice introduction, body, and conclusion. Make sure you have clear main points and there's a transition statement between each main point. Your audience is really going to appreciate an orderly presentation of your ideas, and it's much more likely that they'll remember what you said, and really that's the whole point of speaking to them in the first place. The next don't is don't look with your eyes in the wrong places. You want to not look over people's heads or not look at the floor and not stare at the ceiling or scan around like that. What you want to do is look directly into a person's eye long enough to finish a thought and then move on and look directly into the next person's eyes long enough to finish a thought. One public speaking teacher told me, one thought, one look. In other words, about a sentence or a half a sentence and then move on to the next person. Now, this is very difficult to do if you're not used to it. It can feel very awkward looking right into someone's eyes, but you have to gear up for this because that's what audiences want. We want people to connect with us. If you're not looking into our eyes and making us feel like we're part of this, then you're not going to have much of an impact. The next thing you want to do is don't clutter up all your notes with too many details. A lot of times we're tempted to jam our notes or our PowerPoints with everything we want to say. But the result is when we're nervous in the moment, we end up just locked into our notes and looking down the whole time and reading and sounding really stiff, really wooden, and you're not going to, again, connect with people. So what you want to do instead is pare down your notes so that you can just have a conversational style with your audience. And again, as you're practicing, you have to whittle down those notes so that all you have is like talking points, like a little grocery list of items that you're going to talk about. And it almost forces you, or at least frees you, to connect with people, to look up, and to have a nice normal conversation with them in your natural personality. The next don't is don't fidget. Don't fidget with your hands. Don't fidget with your feet. Don't pace back and forth aimlessly because you're nervous. What you want to do instead is have nice, confident posture where you stand in one place for a little while. And then if you want to move with a purpose, move, stand in another place for a while, and then share another part of your message. Move for the purpose, stand still, share some of your message. Don't just pace. Have nice, confident posture. Same thing with your hands. You want to use gestures and emphasize your ideas with your hands. You don't want to fidget and put them in your pockets or play with a pen or do anything else weird or distracting like that. That's a big part of how you come across non-verbally, and I recommend that when you're practicing, you work on this as well. And the last don't and do is how you use your voice. What you don't want to do is speak too softly, use a lot of fillers like and and so. What you want to do is have a confident voice where you speak loud, like to the back of the room with a nice clear volume. Aim for the back of the room, because think about it, you have to reach those people. The other thing you want to do is emphasize your key words with the sound of your voice, and also pause after you share a key idea or a key thought. Pause for a minute silently. Don't fill it up with an or an The pause is much more effective. So thanks, God bless, and I will see you in the next video. Well, it's so amazing and very useful for us about do's and don'ts in public speaking by Mr. Alex PhD. So teman-teman, I think that's all from me. I hope this lesson is very useful for you. And if you have any questions about today's material, please share it in the WhatsApp group to be discussed together. And don't forget, there is a summary assessment regarding to the topic of this third meeting
along with a quiz that will be shared in the Google Classroom. So, thank you everyone. Stay healthy and have a nice day. See ya at the fourth meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.